السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا وإياكم من أمة خير الأنام سيدنا ومولانا محمد صفوة الأكوان، فكما اجتمعنا وإياكم على محبة هذا النبي العظيم، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الناشرين لشريعته المحيين لسنته، وأن يحيينا على محبته ومحبة أهل بيته وأصحابه، ويحشرنا في زمرتهم زوار سيد الأولين والآخرين محمد الرؤوف الرحيم مع الآمنين المطمئنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar memulai ceramahnya dengan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah sehingga kita menjadi umat Islam dan dijadikan sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Allah telah mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi umat yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad, yang selalu melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, sehingga kelak di hari kiamat bisa dibangkitkan oleh Allah di samping Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para ulama yang mengamalkan ilmunya. ونحن في هذه الحولية المباركة، حولية سيدي وشيخي الحبيب سلطان العلماء الحبيب سالم بن شيخ الإسلام عبد الله بن عمر الشاطري، أعاد الله علينا من بركاتهم وأسرارهم وأصولهم في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة، حين نجتمع في هذه الليلة المباركة نحتفل بالعلم، لأن هذا مظهر من مظاهر العلم، وتعظيم العلم من تعظيم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذ العلم النافع هو المتصل بالنبي محمد سيد المعلمين سيد المربين. النبي محمد علمنا وربانا بالواسطة. ما هي الواسطة؟ شيخ مربي، عالم مربي، عن عالم مربي إلى سيد العلماء وسيد المربين محمد الرؤوف الرحيم، مثلما ربى أصحابه بالمباشرة ربانا بالواسطة. فما من عالم ولا من ولي إلا وسنده إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكن في آخر الزمان يكثر الانقطاع، فكل علم منقطع لا يتصل سنده بالنبي محمد فلا بركة فيه. العلم النافع هو الذي يزيد في خوفك من الله، في مراقبتك الله، يزيدك بغضا في الشر وأهله وحبا في الخير وأهله. فالله يجعل قلوبنا وقلوبكم ممتلئة بالعلوم النافعة، ويجعل ألسنتنا ذاكرة وقلوبنا خاشعة وألسنتنا ناطقة بالحكمة بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Beliau mengatakan bahwasanya segala puji syukur kehadirat Allah yang telah menghadirkan kita pada malam hari ini di haul Sultanul Ulama, rajanya para ulama, Al-Habib Salim Ibn Syekhul Islam. Ayah beliau dijuluki Syekhul Islam Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Semoga Allah menyampaikan kepada kita barakah mereka berdua dan para datuk mereka berdua di dunia sampai akhirat. Dan beliau mengatakan haul pada malam hari ini adalah termasuk penampakan ilmu, karena haul ini mengagungkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan sejatinya kalau kita mengagungkan ilmunya Allah, berarti kita mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Karena ilmu yang bermanfaat pasti bersambung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah langsung mendidik para sahabat-sahabatnya, maka Rasulullah secara tidak langsung mendidik kita lewat para guru kita yang bersambung keilmuannya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekarang ini bisa kita lihat adanya ilmu yang terputus silsilah keilmuannya dari Nabi Muhammad SAW, sehingga ilmu yang mereka sampaikan tidak membuat orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bersambung silsilah keilmuannya kepada Nabi Muhammad SAW adalah ilmu yang membuat kita atau menambah kita takut kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau berdoa, semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. فصاحب هذه الحولية علم من أعلام العلم، ورأينا بأعيننا الشحمية أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا العالم الكامل للاتباع للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن أعظم هذه الشمائل ما وضع الله في قلبه من الرحمة، إذ أن العبد إذا وضع الله في قلبه الرحمة فذاك عبد أراد به الرحمة، لأن الله سبحانه وتعالى يعامل عبده يوم القيامة بما يعامل العبد به إخوانه المسلمين. فاحرص أن تعامل إخوانك بالرحمة. فمن تلك الرحمة أن هناك ناس سعوا في أذيته أيام الحكومة الظالمة في جنوب اليمن، وسعوا في الوشاية به. مع ذلك بعد مماتهم كان يحسن لأولادهم ويسوق إليهم النفقات، ولم يحمل في قلبه حقد على أحد ولا بغض على أحد ولا إضمار شر لأحد، لا شحنة ولا بغضاء. فالعبد الذي هذا وصفه هو يكون أعبد الناس إذا اتقيت الله وخلى قلبك عن الحقد والحسد، وهذه الأوصاف الذي يبغضها الله تكون أعبد أهل الأرض. فاحرص أن تكون من هؤلاء القوم، فإن الطهارة الباطنة هي محل نظر الله. إذا طهر باطنك فطهره، لأنك تعتني بمحل نظر الله سبحانه وتعالى. وطهارة الظاهر مطلوبة، فلهذا أثنى الله سبحانه وتعالى على طهارة أهل قباء فقال إن الله يحب المتطهرين، لأنهم كانوا يعتنون بطهارة الظاهر وطهارة الباطن. فإذا جمع العبد الطهارتين حصل له الخير في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. Beliau mengatakan Habib Salim merupakan pembesar daripada pembesar ilmu yang ada di zaman kita ini. Beliau mengatakan, saya melihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri bagaimana beliau Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri sangat mengikuti Nabi Muhammad, sangat menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, dan mengikuti segala perilaku dan tindak tanduk Nabi Muhammad SAW. Di antaranya hati beliau memiliki rahmat yang sangat luas bagi orang-orang Islam. Dan disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan kita kelak di hari kiamat sebagaimana kita memperlakukan saudara kita sesama muslim ketika kita hidup di dunia. Maka berperilaku baiklah kepada saudara kalian sesama muslim ketika kita hidup di dunia, sehingga kelak di hari kiamat kita akan diberlakukan dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita dengar bagaimana orang-orang berbuat buruk kepada Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Tapi setelah meninggalnya mereka, justru Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri sangat perhatian kepada anak keturunan mereka.
Bahkan sering memberikan rezeki kepada anak keturunan mereka. Padahal bapak-bapak mereka adalah orang-orang yang berbuat buruk, bahkan berusaha membunuh Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Bagaimana beliau tidak memiliki perasaan dengki, perasaan dendam kepada siapapun. Maka jadilah orang yang disebut sebagai orang yang paling ahli ibadah di atas muka bumi ini. Siapakah mereka? Yang hatinya tidak ada perasaan iri dan dengki. Mereka lah orang yang disebut sebagai orang yang paling ahli ibadah di atas muka bumi ini. Dan sudah seharusnya kita selalu mensucikan batin kita, hati kita, karena hati kita tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan manusia hanya memperhatikan bagian zahirnya saja, bagian tubuhnya saja, dibersihkan supaya dipandang enak oleh manusia yang lain. Maka bagaimana dengan hati kita, yang mana hati kita tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala? Dan disebutkan bahwasanya ahlu Quba dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suatu ayat, sesungguhnya Allah cinta kepada hamba yang selalu mensucikan diri, karena mereka mensucikan diri secara zahir dan secara batin. وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أراد السلامة فليطلبها في سلامة غيره منه. إذا سلم الناس منك قيض الله لك أسباب السلامة. فلهذا حاولوا قتل هذا الحبيب عدة مرات، عدة محاولات، لكن سلمه الله، لأن حياته كلها خدمة للدين في التعلم والتعليم والسعي في نفع المسلمين. هذه هي وظيفة النبي محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. فمن كان هذا وصفه لابد أن يكون خليفة من خلفاء سيد الأولين والآخرين، فالله ينفعنا بأسراره وأنواره. وهكذا العبد المؤمن ينبغي له ألا يضمر الغل والبغض حتى على من آذاه فضلا عن غيره، لأنك ترحم ضعفه، لأن في باطن كل إنسان نفس أمارة بالسوء. هذا الضعف، إنسان ضعيف وضعف ضعفين، بباطنه نفس أمارة بالسوء، باطنه هوى يميل إلى الباطل ويبتعد عن الحق، ومع ذلك كله في عدو يتربص به اسمه الشيطان. أمرنا ربي باتخاذ الحذر منه وصرح بعداوته: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أمرنا بعداوته. لكن ما نرى في هذا الزمان من تعدي المسلم على المسلم إنما سببه أن الدنيا قد غرست محبتها في القلوب. فالدنيا إذا كانت في يدك تعينك على طاعة الله فهذه ليست من الدنيا الغرور، لكن إذا أخذتها من حلها ووضعتها في محلها. لكن إذا لم تأخذها من حلها أو وضعتها في غير محلها، تلك الدنيا التي تشغلك عن الآخرة، تشغلك عن الله سبحانه وتعالى. فمن اتخذها صندل تحميه من الأذى والبلاء هذا ينتفع بها. وأما من وضعها على رأسه كالعمامة يتزين بها أمام الناس، ذاك هو المخذول والمبعود والمطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العافية والسلام. فإذا غرست محبة الدنيا في القلب فإنه لا تنفع معه موعظة الواعظين ولا تذكرة المذكرين ولا نصح الناصحين. ولذلك وقع التعدي في هذا الزمان لأجل ماذا؟ والخصام والمقاطعة لأجل ماذا؟ لأجل مظهر من مظاهر الدنيا، إما مال وإما جاه وإما سلطان، حتى أدى بالبعض إلى التقاتل والعياذ بالله في ايش؟ لأجل وسخ من وسخ الدنيا. يقتل المسلم يؤذي المسلم من أجل ايش؟ من أجل انتخابات. السفلة الذي يبيع دينه بدنياه، وأخص منه سفلة السفلة الذي يبيع دينه بدنيا غيره والعياذ بالله.
Dan beliau menyampaikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau bersabda, barang siapa yang menginginkan keselamatan di atas muka bumi, maka carilah keselamatan orang lain dari dirinya. Yaitu jangan sampai kita membahayakan orang lain. Orang lain harus selamat dari perbuatan kita, perkataan kita, maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan buruk orang yang lain. Sebagaimana kita dengarkan bagaimana Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri berusaha dibunuh beberapa kali. Akan tetapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beliau selalu berbuat baik kepada orang lain. Beliau mengajar, beliau berdakwah, beliau melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad, dan itu adalah kebaikan yang luar biasa, yang paling tinggi, karena itu adalah tugasnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau pantas disebut sebagai khalifah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan manfaat beliau kepada kita dan orang yang kita cintai. Dan beliau sendiri mengatakan bahwasannya di dalam batin manusia, di dalam hati manusia, di dalam tubuh manusia ini ada namanya nafsu yang selalu menyeru kepada keburukan, yang selalu mengajak manusia untuk berbuat kebatilan, ditambah dengan tipu daya syaitan, yang memang syaitan itu adalah musuh kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah bersabda, telah berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, menyampaikan kepada kita, sesungguhnya syaitan adalah musuh kalian, jadikanlah dia sebagai musuh kalian. Jangan sampai kita pernah tertipu oleh syaitan. Dan yang bisa membuat kita untuk tidak mudah mendapatkan nasihat dari orang adalah cinta yang sungguh tertanam, cinta kepada dunia yang sungguh tertanam di hati kita. Tempatkanlah dunia di tempatnya, katanya beliau, karena dunia itulah yang akan menyibukkan engkau dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberikan contoh sandal, tadi beliau menyebut sandal. Sandal itu kita pakai di bawah, kita pakai di kaki kita, maka kita menempatkan sandal pada tempatnya. Tapi sungguh bodoh kalau ada orang yang menempatkan sandal di kepalanya, dianggap sebagai imamah bagi dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Kelihatan kalau orang tersebut menempatkan dunia bukan pada tempatnya. Dan yang paling parah dari orang yang sangat cinta kepada dunia, tidak mungkin mudah menerima nasihat. Nasihat apapun tidak akan masuk kepada dirinya, tidak akan merubah dirinya. Dan cinta kepada dunia itu bisa berupa banyak, seperti harta, seperti kedudukan, dan bahkan pangkat, katanya beliau. Sehingga katanya beliau, kita sendiri melihat, ini kelihatannya beliau nyindir apa yang terjadi di Sampang. Ada yang saling bunuh gara-gara pemilihan, katanya beliau. Apa yang didapatkan dari pembunuhan tersebut? Membunuh sesama muslim, itu dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. وقد روي صاحب هذه الحولية عدة مرات على صورة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد أخبرني سيد من الخيار من آل الشيخ أبي بكر بن سالم من أهل عينات، قال رأيت كأنني دخلت إلى تريم، فلما دخلت إلى تريم وعند باب الرباط يقولون لي النبي محمد صلى الله عليه وسلم داخل في الرباط، فدخلت الرباط فإذا المتصدر الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري، ففرحت بهذه الرؤية، وبشر الحبيب سالم بهذه الرؤية، أن الرجل رأى أراد قال دخلت الرباط لأجل رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا هو الحبيب سالم على صورة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا قال؟ ففرح بالرؤية وقال قد تعددت الرؤية في هذا، كثير من أخبرني بهذه الرؤية وأنهم رأوا الفقير على صورة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا يكون ذلك إلا لوارث خلافة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن وإياكم في هذه الليلة ما اجتمعنا إلا لنستمد البركات من سيد السادات محمد ومن خلفائه الذين
اقتدوا به وطرحوا القدم على القدم في حياتهم كلها حتى انتقلوا إلى الرفيق الأعلى. Dan betapa banyak orang yang bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam wujud Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Beliau tadi mengatakan bahwasanya ada seorang sayyid dari Ainat, yang mana sayyid ini mengatakan, saya ini mimpi masuk ke Tarim, kemudian berada di depan pintu masuk Rubat Tarim. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya di dalam Rubat ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku masuk ke Rubat Tarim ingin memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata dalam wujud Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Maka beberapa hari kemudian orang tersebut mendatangi Rubat Tarim, kemudian memberi kabar gembira tersebut kepada Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Beliau gembira dan beliau mengatakan, betapa banyak orang yang menyampaikan kepada aku sepertimu, yang mana mereka itu melihat Nabi Muhammad SAW dalam wujudku, katanya Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Ini tidak mungkin bisa terjadi kecuali karena beliau Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri adalah pewaris Nabi Muhammad SAW yang melanjutkan perjuangan khalifahnya Nabi Muhammad SAW. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang penuh barokah ini untuk mendapatkan barokahnya Nabi Muhammad SAW dan juga barokahnya para penerus Nabi Muhammad seperti Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. هذه المناقب أن يستقيم المؤمن على أخلاق النبي محمد في حياته حتى الممات. هذه هي المناقب وهذه هي الكرامات، الاستقامة على سيرة سيد السادات. ليس الكرامة مجرد مشي على الماء أو طيران في الهواء، لا، هذه الكرامة. فالله سبحانه وتعالى تسأله ما طلب منك. ماذا طلب منك؟ طلب منك الاستقامة في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، فاسأله الاستقامة على الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. أن تستقيم على شرع النبي محمد، على أدب النبي محمد، على خلق النبي محمد. هذه هي الاستقامة، وهذه هي أعظم كرامة، بل هي عين الكرامة. Dan beliau mengatakan inilah yang disebut sebagai manaqib atau biografi atau kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal dunia, yaitu seorang muslim, seorang yang beriman istiqamah mengikuti jejak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut sebagai keramat, bisa mengikuti jejak Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad secara keseluruhan. Bukan yang disebut karomat itu orang bisa berjalan di atas air atau orang bisa terbang di udara. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meminta istiqamah. Di dalam surat Al-Fatihah kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami hidayah, jalan yang lurus. Jalan yang lurus sesungguhnya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita istiqamah di dalam syariatnya Nabi Muhammad, istiqamah di dalam mengikuti adabnya Nabi Muhammad, istiqamah di dalam mengikuti akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad, dan itu adalah karomah yang sesungguhnya. فكان صلى الله عليه وسلم كان على أكمل الأوصاف. كان سيد العالمين، سيد العابدين، ومع هذا ماذا خطبه الله فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وهو صاحب العلم العظيم وصاحب النسك العظيم وصاحب كل وصف عظيم، لكن خص ذكر الخلق العظيم، لأن هذا الوصف الذي يحبه الله ويحبه رسوله. فلهذا يقول صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وكيف تكون على حسن الخلق؟ أن تكف أذاك عن غيرك، فلا يصل منك أذى أبدا، ولا تهم بأذى على أحد، وأن تتحمل الأذى من غيرك، ومن آذاك سامحته لله، فذاك يرفع منزلتك عند الله ويرثك عزا في الدنيا وفي الأخرى. وأن تبذل الندى
بما فضل عن حاجتك وإن قل، إذ نية المؤمن خير من عمله، كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإنك إن نويت بالعمل الصالح ولم تتمكن من فعله كتب لك أجر العمل الصالح، فإن فعلته كتب لك أجران، أجر العمل الصالح وأجر النية الصالحة. فلهذا مر أحد من بني إسرائيل في وقت مجاعة على كثير من الرمل، فقال في خاطره همزة نية صادقة بينه وبين الله، لو كان هذا الرمل دقيقا لتصدقت به في سبيل الله سبحانه وتعالى. فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان أن قل لفلان أن الله قد قبل صدقتك. فجاء ذلك النبي إلى ذلك الرجل فقال له إن الله قد قبل صدقتك. قال ما عندي ما أغذي به أولادي، فكيف لي أن أتصدق؟ فقال لا بد أنك وأضمرت شيء. قال نعم، مررت على ذاك الكثير من الرمل فقلت في نفسي ولم تتلفظ لساني، قلت في قلبي بصدق مع الله لو كان ذلك دقيقا لتصدقت في سبيل الله. فقال له النبي قد اطلع الله على صدق نيتك فأعطاك الله ثواب هذا الرمل كله صدقة في سبيل الله سبحانه وتعالى. Dan kita selalu mendengar bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki sifat yang sangat sempurna. Beliau adalah orang yang paling banyak amalnya. Beliau adalah orang yang paling banyak ibadahnya. Akan tetapi apa yang dipuji oleh Allah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka ala khuluqin azim. Yang dipuji oleh Allah adalah akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau ibadahnya sangat banyak dan beliau amalnya sangat banyak, tapi Allah mengkhususkan untuk memuji akhlaknya Nabi besar Muhammad SAW. Dan beliau sendiri mengatakan kepada kita sebagai umatnya, yang paling dekat di antara kalian dengan aku kelak di hari kiamat adalah orang yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Maka sudah selayaknya kita di dalam kehidupan ini jangan sampai mengganggu orang, jangan sampai merugikan orang. Bahkan kalau kita diganggu orang, kita jangan membalas dendam kepada orang tersebut. Kita jangan membalas keburukan dengan keburukan. Bahkan kita memaafkan perilaku buruk orang kepada kita, sebagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah selayaknya kita juga dari kelebihan kebutuhan kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena sekarang banyak sekali umat Islam yang sangat membutuhkan bantuan kita. Kalau memang kita tidak punya apa-apa, maka kita niat memperbanyak niat yang baik. Seandainya kita punya harta, kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mendapatkan pahala dari niat tersebut. Kalau kita lakukan, kita akan mendapatkan 2 pahala. Dan disebutkan bahwasannya di zaman Bani Israel pada waktu paceklik, ada seorang Bani Israel melihat padang pasir yang sangat luas. Padang pasir itu sangat luas, nggak ada ujungnya. Maka dia mengatakan dalam hatinya, seandainya padang pasir yang luas ini adalah tepung dan itu menjadi milikku, maka aku akan sedekahkan semua di jalan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sedang mengalami kelaparan pada saat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi di zaman tersebut, katakan kepada fulan bin fulan, aku telah menerima sedekahnya. Maka Nabi tadi mendatangi rumah orang tersebut dan mengatakan, Allah telah menerima sedekahmu. Orang tadi mengatakan, saya enggak sedekah, saya sendiri enggak punya apa-apa untuk dibuat makan bagi keluarga saya. Bagaimana saya mau sedekah? Pasti kamu ada suatu perbuatan yang bernilai sedekah. Oh iya, beberapa hari yang lalu saya melewati padang pasir yang sangat luas dan saya cuma ngomong dalam hati. Itu tidak keluar di lisan saya, cuma berkata dalam hati saya, seandainya padang pasir yang luas ini adalah tepung dan itu adalah milikku, aku akan sedekahkan semua di jalan Allah kepada orang yang sedang mengalami kelaparan. Maka Nabi tadi mengatakan, itulah sedekahmu yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal cuma niat saja sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebut sudah bersedekah. Bihadza yablugh al-'abd أعمال في هذا الزمان صالحة عظيمة لكنها هجرت. ليش؟ لأنه غاب المربي
وقد قال السلف الصالح لولا المربي ما اهتديت لربي. مربي بيعرفك نفسك، من شيخك بيعرفك نفسك، بتعرف نفسك. لهذا قيل من عرف نفسه فقد عرف ربه. عرفت نفسك بالضعف فتعرف ربك بالقوة، عكس وصفك. عرفت نفسك بالذلة عرفت ربك بالعزة. عرفت نفسك بالفقر عرفت ربك بالغنى، وهكذا. إذا عرفت نفسك بكل وصف ذميم عرفت مولاك بكل وصف كريم. هنا تكمل المعرفة بالله. ليست لفظة معرفة بالله أو عارف بالله سهلة تقال لكل أحد، لا، إلا من توطنت نفسه على الأخلاق الكريمة، انتقلت من نفس أمارة ونفس لوامة إلى نفس مطمئنة، فاطمأنت بالله وبوعد الله وبما جاء به حبيب الله محمد. فلا تبالي بمن ثنى ولا بمن شنى. كان سيدنا علي زين العابدين يمر في الطريق فتعرض له رجل فسبه وشتمه ولم يرد عليه. هذه تربية أهل بيت النبي محمد. تربية أهل بيت النبي محمد لا يتبعون السيئة السيئة بل يقابلون السيئة بالحسنة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. تتحول العداوات إلى صداقات، سبحان الله. ولو قابلته بالشر الذي قابلك به لازدادت النار اشتعالا. فعامل الناس بما أنت أهله وعاملهم بالخير وافعل الخير. إن لم يكن هم أهله فأنت أهل له، ولا تعاملهم بما هم أهله. فإنك لو كررت الكلمة الشتم التي شتمك بها فهذا نقص عليك قبل أن يكون نقص على المشتوم. وإن نطقت بالكلمة الطيبة في حق أحد فهذا كمال لك وطيب في نفسك قبل أن يكون كمال في غيرك. فاحرص على هذه الأخلاق فإن بها تبلغ عند الخلاق المقام العالي. قال صلى الله عليه وسلم يبلغ العبد بحسن خلقه مقام الصائم القائم. Kemudian beliau mengatakan betapa banyak balasan Allah bagi orang yang beramal soleh. Akan tetapi kita lihat bagaimana sekarang orang itu sangat jarang sekali melakukan amal yang soleh. Kenapa? Karena orang itu tidak memiliki murabbi, tidak memiliki guru yang mendidik dia, guru yang mengajarkan kepada dia, guru yang membimbing dia. Karena disebutkan oleh para ulama, kalau bukan karena guru yang membimbing aku tidak mengetahui bagaimana caranya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana beramal yang baik. Dan guru tersebut akan mengajarkan kepada kita agar kita tahu siapa diri kita. Sehingga kalau kita tahu siapa diri kita, berarti kita sudah ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tahu kepada dirinya, maka dia tahu Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud, barang siapa yang tahu hinanya dirinya, maka dia akan tahu mulianya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tahu lemahnya dirinya, maka dia akan tahu betapa mulianya, betapa kuatnya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tahu betapa miskinnya dia, betapa butuhnya dia kepada Allah, maka dia akan tahu bahwasanya Allah yang maha kaya. Sehingga orang seperti itu yang dibimbing oleh seorang guru yang disebut sebagai murabbi, dia nafsunya akan naik dari nafsu amarah menjadi nafsu lawamah, sehingga bisa menjadi nafsu yang mutmainnah, nafsu yang sangat tenang, nafsu yang sangat menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tenang dengan Allah, tenang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dan dia tidak akan terpengaruh dengan keburukan orang lain. Dicontohkan oleh beliau tadi, Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucunya Nabi Muhammad, suatu saat sedang berjalan, tiba-tiba ada orang yang mencaci maki beliau. Beliau sama sekali tidak membalas cacian tersebut dengan cacian. Bahkan beliau tersenyum kepada orang tersebut.
Dan ini sesuai apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kalau ada permusuhan orang lain terhadap dirimu, maka dia akan mendapatkan engkau adalah orang yang sangat terpuji, membalas permusuhan dengan kebaikan, malah berbuat baik kepada para musuhnya. Maka beliau mengatakan, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, kita kalau ingin berbuat kepada orang, berbuatlah dengan kebaikan yang ada pada diri kita. Berbuat apa yang terbaik yang ada pada diri kita. Jangan sampai kita berbuat dengan perbuatan orang tersebut kepada kita, sehingga kalau dia mencaci, kita akan balas dengan mencaci. Tapi kita berbuat dengan apa yang terbaik yang ada pada diri kita, sehingga cacian mereka tidak akan berpengaruh sama sekali, karena kita tetap mau berbuat baik kepada orang sebagaimana apa yang ada pada dirinya. Maka beliau mengatakan bahwasanya kesempurnaan bagi kita adalah kalau kita sudah tenang ketika kita mendapatkan keburukan dari orang lain dan tidak membalasnya dengan kebaikan. Bahkan disebut bahwasanya, disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ada seorang yang mencapai tingkatan ahli puasa, tingkatan ahli solat hanya dengan berakhlak yang baik, dengan berperilaku yang baik, maka derajatnya diangkat setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala, disamakan dengan orang yang ahli ibadah, yang disamakan oleh Allah dengan ahli puasa. فلما كان الليل ذهب سيدنا علي زين العابدين إلى ذلك الذي سبه وشتمه وطرق بابه، ففتح له الباب فسلم عليه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه السلام فقال له: يا أخي، إن كان ما قلته في حق فالله يغفر لي، وإن كان ما قلته في باطل فالله يغفر لك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وذهب إلى طريقه، ذهب إلى طريق فأسرع خلفه يجري، وقبل رأسه ويده وقدمه وهو يقول: أشهد أنك ابن رسول الله، أشهد أنك ابن رسول الله، وهو يبكي. هذا صار من خدامه ومن مريديه. تحولت العداوة والبغضاء إلى محبة وصداقة، سبحان الله. هكذا هم أهل الرحمة. فلهذا من بهر من بعث إليهم النبي محمد بعثه الله إلى قوم قلوبهم أغلظ من الحجر. لينها بماذا؟ بالخلق العظيم، صاحب الخلق العظيم محمد. صلوا على النبي محمد، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. انبهروا بهذا الخلق العظيم، فمن نظر إليه بديهة هابة بالخلق العظيم ملك الدنيا وملك الآخرة. بالخلق العظيم ما دخل في العلم خلق إلا وزان العلم، وإذا خرج عن العلم الخلق الحسن فذاك علم لا بركة فيه، ومال لا بركة فيه إذا خلا عن الخلق الحسن، وإمارة لا بركة فيها إذا خلت عن الخلق الحسن. هكذا كان صاحب الخلق الحسن. عندما جذب رداءه أحد حتى جرحه في عنقه فقال: يا محمد، أعطني من مال الله، ليس من مالك ولا مال أبيك. فالتفت إليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إيش يقول له؟ فقال: عليك القصاص، لقد جرحتني. فقال: أعطني ولا قصاص علي. العجيب، لأن قال ذلك الأحرافي: لأنني علمت أنك لا تكافئ بالسيئة السيئة، بل تكافئ بالسيئة، تكافئ السيئة بالحسنة. فضحك النبي محمد صلى الله عليه وسلم لحسن منظره ولحسن مسمعه ولحسن كلامه ولحسن ظنه
بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأمر بلال أن يعطيه حمل بعيرين طعاما وكساء. هذا هو صاحب الخلق العظيم، يعفو ويسامح، وإذا أضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه. ما يداري إذا هناك أحد يترك محارم، يترك واجب، ما يداري، لا يغضب لله سبحانه وتعالى، كما قال سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه: إذا أحببت أحدا فلا تحبه لهوى نفسك، لكن انظره إن هو للأوامر مؤتمر وللنواهي منتهي فأحبه، فحينئذ تحبه لله. ولا تبغض أحد لهوى نفسك، لكن انظره إن هو منتهك للنواهي، مرتكب للمحرمات، تارك للواجبات، فابغضه، فحينئذ تبغضه لله لا لهوى نفسك. هكذا ينبغي، تحب في الله وتبغض في الله. نعم. فإذا الرحمة بالناس لأن يوم القيامة كل موقوف بين يدي الله، كل واحد منا يفكر: هل عندي جواب لكل سؤال سأسأل عليه؟ كل واحد يسأل. العبد الذي يعامل إخوانه المسلمين بالرحمة، بالستر، يستر على عوراتهم، يوم القيامة إذا أراد الله أن يسأله يسدل الستور الأكناف، فلا يطلع على استجوابه ولا على سؤاله أحد من الخالق، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. يذكره: أنت في يوم كذا في ساعة كذا وقعت وارتكبت حرام كذا، تركت واجب كذا، يقرره بذلك، ثم يقول له: ذنوب سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. ليه؟ لأنه يعامل إخوانه المسلمين بالعفو والمسامحة والرحمة، فعامله الله بذلك الوصف. ومن كان يسعى في هتك ستر إخوانه المسلمين ولا يرحم إخوانه المسلمين يوم القيامة يوقف بين يدي الله ويقرره بمعاصيه: في يوم كذا فعلت كذا وفعلت كذا، وتظهر تلك كلها في الشاشة، يراها كل ملك وكل نبي وكل البشر يرون تلك الفضائح، فيقال له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اقرأ فضائحك تشوفها كلها. فمن الآن وطن نفسك بأن ترحم إخوانك، فمن لا يرحم لا يرحم، لا يرحم في الدنيا ولا في الآخرة. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كان سيدنا إبراهيم يمشي في الشمس، فجاء أحد من الظلمة أو من العسكر فضايقه ولطمه وأسقطه أرضا، فقيل له: هيه هذا زاهد زمانه، هذا عالم زمانه، ماذا من هذا إبراهيم بن أدهم؟ فجاء يرفعه من الأرض: مهن ما العفو، سامحني. قالوا: سامحتك من قبل أن أقع على الأرض. كيف؟ قال: لأني علمت أني أثاب على هذه اللطمة التي لطمتني بها، فكرهت أن يكون نصيبك مني الإثم، فعفوت عنك قبل أن أصل إلى الأرض. هذه أخلاقهم، هذه سيرتهم. من أين جابوها؟ من أخلاق النبي محمد. وما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقن عن زين الوجود محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي محمد. Kemudian beliau menceritakan tentang apa yang tadi terjadi ketika Sayyidina Ali Zainal Abidin dicaci maki oleh orang secara tiba-tiba. Malam harinya Sayyidina Ali Zainal Abidin mendatangi rumah orang tersebut, diketuk pintu rumahnya dan mengucapkan salam. Jadi yang salam Sayyidina Ali Zainal Abidin, bukan sampean yang jawab tadi ya. Dijawab sama yang punya rumah. Dibuka pintunya, melihat Sayyidina Ali Zainal Abidin kaget. Ya Allah, ini orang saya caci maki tadi.
Sayyidina Ali Zainal Abidin mengatakan, wahai saudaraku, kalau memang yang engkau katakan tadi, yaitu cacian itu benar adanya, maka aku mohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosaku. Akan tetapi kalau yang engkau katakan kepada aku tadi pagi itu tidak benar, maka semoga Allah mengampuni engkau. Subhanallah. Dengan senyum Sayyidina Ali Zainal Abidin mengatakan hal tersebut, kemudian beliau mengucapkan salam dan dijawab lagi, bukan sampean yang jawab ya. Kemudian Sayyidina Ali Zainal Abidin jalan, dikejar oleh orang tadi, melihat akhlaknya, lumer hatinya orang tersebut. Kemudian meminta maaf kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, dicium dahinya, dicium tangannya, dicium kakinya Sayyidina Ali Zainal Abidin sambil mengatakan, demi Allah saya bersaksi engkau betul-betul cucunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Inilah seorang guru pembimbing atau murabbi yang merubah permusuhan menjadi cinta. Orang yang bermusuhan bisa menjadi cinta kepada orang yang lain berkat bimbingan seorang murabbi. Dan Rasulullah itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum yang sangat parah perilakunya, sangat buruk perilakunya. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah mereka dengan akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita lihat bagaimana betapa para sahabat yang dulunya benci bahkan ingin membunuh Nabi berubah menjadi cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkat akhlaknya Nabi Muhammad. Dan orang yang melihat Nabi Muhammad secara langsung akan tunduk hormat kepada Nabi Muhammad karena wibawanya Nabi Muhammad SAW. Orang yang memiliki akhlak yang baik, merekalah yang sebenarnya raja di bumi dan raja kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang baik itulah yang akan menghiasi ilmu. Ilmu kalau dihiasi dengan akhlak yang baik, maka ilmu tersebut menjadi mulia. Dan harta kalau dihiasi dengan akhlak yang baik akan menjadi mulia. Maka kalau sesuatu tidak dihiasi dengan akhlak yang baik, meskipun itu ilmu, maka ilmunya tidak akan barokah, hartanya tidak akan barokah, pangkatnya tidak akan barokah, segala hal dunia yang dia miliki tidak akan barokah kalau tidak dihiasi dengan ilmu. Suatu saat ada seorang Badui datang kepada Nabi Muhammad SAW sambil menarik surbanya Nabi Muhammad SAW, membuat leher beliau itu sakit, sambil mengatakan, berikan kepada aku hartanya Allah, bukan hartamu, bukan hartanya umat Islam. Maka Nabi Muhammad tanya, apa hartanya Allah yang harus saya berikan kepada engkau? Engkau berbuat seperti ini harus dibalas, katanya Nabi Muhammad SAW. Orang tadi masih dengan marah mengatakan, nggak ada yang namanya kisos, nggak ada yang namanya balasan. Nabi Muhammad mengatakan, kenapa engkau berkata seperti itu? Karena aku tahu betul sifatmu. Engkau memaafkan orang yang berbuat buruk kepada engkau. Maka Nabi Muhammad SAW senyum dan memerintahkan kepada Sayyidina Bilal, Bilal, penuhilah 2 onta dengan makanan dan baju. Malah diberi makanan dan baju 2 onta. Padahal 1 onta itu bisa ngangkat 1 ton. Diberi makanan 1 ton, diberi baju 1 ton oleh Nabi Muhammad. Orang yang berbuat buruk kepada Nabi besar Muhammad SAW, maka orang yang berbuat buruk kepada diri beliau, beliau maafkan. Akan tetapi kalau ada orang yang berbuat buruk di jalan Allah, maka tidak ada seorang pun yang berani untuk menghentikan kemarahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang bermaksiat, ada orang yang menghina agama Allah, maka tidak ada yang berani menghentikan kemarahan Nabi Muhammad. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, semoga Allah mensucikan rohnya, beliau mengatakan, kalau kita cinta kepada orang, jangan kita cinta karena nilai dari nafsu kita. Oh ini baik dan lain sebagainya. Lihat bagaimana dia melaksanakan perintah Allah. Kalau dia melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, cintailah dia. Kalau dia tidak melaksanakan perintah Allah dan dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, maka bencilah dia. Beliau mengingatkan kepada kita masing-masing, kita ini kelak akan ditanya oleh Allah. Masing-masing kita akan ditanya oleh Allah. Setiap pertanyaan, setiap perbuatan yang kita lakukan akan ditanyakan oleh Allah. Maka bagaimana kita akan menjawab pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala? Akan tetapi ada satu keistimewaan.
orang yang sayang kepada orang yang lain, yang selalu berbuat baik kepada orang yang lain. Ketika dia ditanya oleh Allah, dia ditanya secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilihat oleh hamba Allah yang lain. Hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diingatkan oleh Allah, wahai fulan bin fulan, suatu saat engkau bermaksiat kepada aku. Pada waktu di dunia aku biarkan engkau, dan sekarang aku ampuni engkau dari kemaksiatan. Akan tetapi orang yang selalu berbuat buruk kepada orang yang lain, naudzubillah, maka kelak di hari kiamat, di pengadilan Allah, dia akan ditanya oleh Allah di hadapan semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia akan merasa malu karena perbuatan buruknya diketahui oleh semua makhluk. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bacalah kitabmu, yaitu bacalah perbuatan-perbuatanmu yang membuat engkau sangat buruk di hari kiamat ini. Naudzubillahi min dzalik. Maka sudah seharusnya kita merahmati diri kita sendiri, menyayangi diri kita sendiri. Dengan apa? Kita menyayangi hamba Allah yang lain. Karena orang yang tidak menyayangi tidak akan disayangi dari dunia sampai akhirat, dan tidak disayangi oleh Allah, akibatnya sangat buruk kelak di hari kiamat. Beliau menceritakan suatu saat Sayyidina Ibrahim bin Adham berjalan di siang bolong. Tiba-tiba ada orang yang badannya bagus, kemungkinan ini adalah tentara pemerintah pada saat itu. Dia jalan dengan sombongnya, nyenggol Sayyidina Ibrahim bin Adham sampai terjatuh. Sehingga tadi beliau mengatakan, hei, ya, banyak yang kaget tadi. Karena mungkin beliau ngelihat ada yang ngantuk mungkin ya. Hei, yang kamu senggol sampai jatuh ini orang yang paling terkenal di zaman kita, orang yang paling baik, Ibrahim bin Adham. Oh, orang tadi langsung minta maaf kepada Sayyidina Ibrahim bin Adham. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ibrahim bin Adham? Aku sudah memaafkan dirimu sebelum tubuhku ini menyentuh tanah. Sebelum jatuh ke tanah sudah dimaafkan oleh Sayyidina Ibrahim bin Adham. Kenapa aku memaafkan engkau? Karena aku memaafkan engkau, aku tahu aku mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka aku maafkan engkau. Orang tersebut pun sangat kagum dengan akhlaknya dan perbuatan baik Sayyidina Ibrahim bin Adham. الله يبارك في هذه الحولية، آمين، يجعلها حولية مباركة، آمين، يعود خيرها وأثرها ونورها علينا وعليكم وعلى أهلينا وعلى أهل إندونيسيا عامة وعلى أهل الوجود عامة يا رب العالمين. يرفع الفتن عن هذه البلاد إندونيسيا وعن سائر بلاد الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. يحفظنا وإياكم في السر وفي الجهر من جميع البلايا، ويجعلنا في الحصين من جميع الأذايا، في الحرز المكين من الذنوب الخطايا. يغفر لنا لكم الذنوب الماضيات ويبدل سيئاتنا إلى حسنات، ويجعلنا وإياكم من أبر الأبناء بالآباء والأمهات بجاه النبي محمد سيد السادات، وطيل أعمار في طاعة الله وطاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويجعل آخر كلامنا بعد انقضاء أجالنا بعد طول عمر في خير ولطف وعافية قول لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها ما شاء الله تعالى من الآمنين. يا رحمن يا رحيم، اللهم ثبت لا إله إلا الله في قلوبنا، واغفر بها ذنوبنا، واستر بها عيوبنا، واصل بها قلوبنا وقلبنا يا رب العالمين. واجعل اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ومنا شقيا ولا مأزورا ولا ماثوما برحمتك يا أرحم الراحمين. وبارك في من كان سببا في هذا الجمع، اجعله في كفة حسناته، ومن قام في هذا الاجتماع ومن سعى في هذا الجمع العظيم، الله يجعل ذلك في كفة حسناته ويبارك فيه، ويجعله من أهل العلم ظاهرا وباطنا يا رب العالمين.
يوفقنا وإياكم لكل خير ويجنبنا وإياكم كل شر وبوس وضير ويجعلنا وإياكم في الأخيار ومع الأخيار بجاه النبي المختار. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا حليم يا جبار استجب دعانا ولا تخيب رجانا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.